खुदावन का शुक्र करते हैं कि आज हम यहाँ पर हाजिर हो सके और वो हमें यहाँ पर लेकर आया और उसने हमें ये फजल दिया कि हम उसके कलाम पर गौर कर सकें। ज़बूर नंबर 119 आज हम देखेंगे। मैं खुदा से पूछता रहता हूँ, खुदावन मुझे बता कि मैं क्या कलाम सुनाऊं। 119 ज़बूर जो है इसको 22 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। बहुत अरसा मेरे लिए ये मसला बना रहा क्योंकि इस पे ये नहीं लिखा कि ये ज़बूर जो है लिखा किसने है। जैसे पिछले ज़बूर अगर हम देखें कहीं तो वहां लिखा दाऊद का मजमूर, मीर मुगन्नी है और इस तरह से आसफ है, ये नाम है, दाऊद का नाम भी है, लेकिन इस मूसा का नाम भी है एक जगह पर। मूसा ने भी 90 ज़बूर है जो वो मूसा ने बयान किया। और इस तरह से इस ज़बूर के बारे में मैं बड़ा सोचता था तो अंदाजा से हम कभी कहते थे कि दाऊद ने लिखा है, लेकिन मैंने बहुत से इसकी जांच पड़ताल की तो मैंने देखा कि एक नाम जो मैथ्यू हेनरी, जो जिसने बाइबल की तफसीर की है और सारे खादम इस बात से मुत्तफिक हैं और बड़े खादमीन वो ये कहते हैं कि एक बार आप उसकी इस कमेंट्री को जरूर पढ़ें, जो मसीही लोग हैं स्पेशली खादम। तो मैथ्यू हेनरी जो है वो इस बात पर इत्तफाक करता है, वो कॉन्फिडेंट है कि ये ज़बूर जो है दाऊद ही ने लिखा है। आप ज़बूर जब पढ़ते हैं और खास तौर पर जब ये वाला ज़बूर पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि कई बार आप पुरजोश हो जाएंगे, आप जोश से भर जाएंगे, खुशी और जोश से भर जाएंगे। ऐसा है ना, कई लोग ज़बूर इसलिए वो ज़बूर पढ़ते रहते हैं क्योंकि उनके हालात से मैच कर रहा होता है। ऐ खुदा मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं। एक बहन ने मुझे कहा आजकल मैं ज़बूर पढ़ रही हूँ, बहुत बरकत मिल रही। मैंने कहा इसलिए मिल रही ना कि तुझे वो बात सपोर्ट कर रही है कि मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए। आज हमें ऐसा लगता है हमें सारे लोग सता रहे, जो लोग ये समझते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है वो कहते हैं जी ये ज़बूर बस मेरे लिए लिखा गया। कई लोग इसमें से इसको पढ़कर जोश और खुशी से इसलिए भर जाते हैं कि जिस तरह वो खुदा की शुक्रगुजारी और प्रस्तिश को बयान करता है, वो लोग वैसे ऑलरेडी चल रहे होते हैं, रोजा रखते हैं, दुआ कर रहे होते हैं, वो खुशी से भर जाते हैं। और कुछ लोग जिसको पढ़ने से शर्मिंदगी महसूस करते हैं, पढ़ के शर्मिंदा होते हैं, ये वो लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं, जो हमेशा कहते हैं कि मैं करूंगा करूंगी, मैं चर्च जाऊंगा मैं चर्च जाऊंगी, मैं खिदमत करूंगा मैं खिदमत करूंगी, मैं रातों को उठ के दुआ करूंगी, मैं कलाम पढ़ूंगा, लेकिन कब? आजकल जरा टिल्ले मठे है ना, वो यही कहते रहते हैं। फिर जब उनकी नजर ज़बूर वो पढ़ती है और फिर वो शर्मिंदगी भी महसूस करते हैं, क्योंकि जो मुतलाशी होते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं। और एक कैटेगरी ऐसी है वो ज़बूर को देखती है और इससे वो स्किप कर जाना चाहती है, क्योंकि जो बातें वो बयान कर रहा होता है उससे हमारा ताल्लुक नहीं होता। ठट्टाबाजी के खिलाफ वो बोलता है जब कि ठट्टाबाजों से मगरूरों से मुझे दूर रख, तो उसको याद आता हो मैं तो फुल ठट्टाबाजी से भरा हूं, वो फिर इसको बंद कर देता है, वो फिर कुछ और ढूंढना शुरू करता है, वो मुकाशफा देखने लग जाता है, फिर ऐसी किताब देखने लग जाता है। लेकिन याद रखिए ये जो 119 ज़बूर है इसके 22 जो हिस्से हैं, मैं कोशिश करूंगा जितने भी इनमें से हिस्से में बयान कर सका, खुदा मेरी मदद करे, आप भी मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं इस पे कुछ ना कुछ आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा। तो आज का जो ये ज़बूर है 119 ज़बूर का जो पहला हिस्सा है, मुबारक हैं, इसकी पहली आयत, मुबारक हैं वो जो कामिल रफ्तार हैं, जो खुदावंद की शरीयत पर अमल करते हैं, आमीन। आज हम इस बात पर गौर करेंगे इस हिस्से में से कि मुबारक वो लोग हैं जो कामिल रफ्तार हैं। ये आज कलाम का उन्वान है, मुबारक वो लोग हैं जो कामिल रफ्तार हैं। कामिल का मतलब है ठीक चलते हैं, अपराइट। मुबारक, ब्लेसिड आर दोज हु वॉक अपराइट, हु वॉक राइचियस वे, जो रास्तबाज हैं। और मैं आपके सामने रास्तबाज बंदा खड़ा हूं। क्यों जी? मेरे नाम का मतलब भी वैसे यही है, जस्टिन का मतलब है रास्तबाज बंदा, लेकिन मैं नाम की वजह से रास्तबाज नहीं हूं, मैं काम की वजह से भी रास्तबाज नहीं हूं। मैं कैसे रास्तबाज हूं? हाँ, आमीन। और फिर कौन कौन रास्तबाज है आप में से? कौन कौन? सभी यीशु के खून की वजह से। हाथ उठा ले, उठाने तो हाथ शैतान का था ना, चुकी हाथ, तू बड़ी गुनाहगार है, तू बड़ी पापन है। अपने आप लोग कहते रहते हैं बाबू जी फिर तुम पता है गुनाहगार जो लोग तुम तो पाक साहब लोग हो। शहजाद को पाक साहब कहते हैं, अपने आप को गुनाहगार कहते हैं, मुझे भी कहते हैं। और मैं कह यार नहीं है, मैं जिनको उस्ताद मानता हूँ अपने, जिनके वसीले से मैंने तौबा की थी, जब उनको कोई ऐसा कहता था तो कहता था अच्छा तू इंज कर रजिस्टर फाड़ के बह जा, मेरे लिए जितने भी 100-200 रजिस्टर लाया वो भी भर जाएंगे, फिर भी मेरी बुराइयां खत्म नहीं होंगी। तो कहते थे तुम लिख लो मेरी ज्यादा होंगी, लेकिन वो कहता था खुशी इस बात पर मनाओ कि यीशु मसीह के वसीले से हम कामिल हो चुके हैं, यीशु मसीह के लहू के वसीले से हम धुल चुके हैं, यीशु मसीह के वसीले से हम नए बन चुके हैं। अपनी लाइफ में से ये बात कहना छोड़। अब जब ये कोई ज़बूर पढ़ता है, मुबारक है वो जो कामिल रफ्तार, कहते हैं मैं तो गुनाहगार हूं, पास है ना। हमें तो ये सिखाया गया,
खुदा की माँ हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर। जो माँ को कह रहे हैं दुआ कर, खुदा की माँ को तो खुदा को भी कह सकते हैं कि तू साढ़े लिए दुआ कर। और यीशु करता है, यीशु मसीह शिफायत करता है, आंखें भर भर कर रूह हमारे साथ शिफायत करता है। जब वो ये वाला पढ़ते हैं मुबारक हो जो कामिल रफ्तार है, तो डिसाइड हो जाते, कहते हम तो कामिल है ही नहीं। मैंने पढ़ा तो मैं और दिलेरी में खड़ा हो गया, मैं हूं कामिल, क्योंकि मुझे यीशु मसीह ने कामिल किया है। आमीन। मुझे यीशु मसीह ने धो दिया है। यीशु मसीह ने, एक फेसबुक पे आपने देखा होगा, एक छोटी सी एक वीडियो अपलोड की है किसी ने। एक बर्रे को लेकर आता है कोई शख्स, वो हैकल के खैमा इज्तिमा में लाता है और वो बर्रा चलता हुआ आता है, और उसने बताया कि ये बर्रा जब वो लाकर काहिन को दिया जाता है, काहिन इसको चेक करता है ऊपर नीचे से, और वो अपने हाथ उसके ऊपर रखता है और फिर काहिन उसकी गर्दन काटता है। उसने बताया ये वो बर्रा है जो मेरे और आपके लिए ज़िबा किया गया है। आमीन। जब आप ज़बूर 119 की पहली लाइन पढ़ते हैं, मुबारक हैं वो जो कामिल रफ्तार हैं, जो खुदावंद की शरीयत पर अमल करते हैं। मुबारक हैं वो जो उसकी शहादतों को मानते हैं और पूरे दिल से उसके तालिब होते हैं। वो लोग जो उसकी शहादतों को मानते हैं वो मुबारक हैं। उसके कलाम को, उसके कलाम की सच्चाइयों को, उसके कलाम की भेद की बातों को, और शहादत का संदूक भी कहते हैं, अहद के संदूक को, आपको पता है। उसके जो अहकामात हैं, उसके जो 10 हुक्म है, उसकी जो शरीयत है जो उसने दी हमको चलने के लिए, उस पर हम अमल करते हैं। मुबारक वो लोग हैं। कौन लोग मुबारक हैं जी? जो अमल करते हैं। और जो खाली पढ़कर कान, एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देते हैं, वो तो मुबारक नहीं हो सकते। लिखा है कि तुम ना तो सर्द हो ना गर्म हो, बल्कि नीम गर्म हो। तो नीम गर्म का इलाज आपको पता क्या है? क्या है? मुंह से फेंक देगा, वो निकाल देगा। तो खुदा ना करे कि हमें इस तरह से खुदा निकाल दे। हमेशा दुआ करनी चाहिए। जो लोग अभी तक अपने आप को कामिल नहीं समझते, वो कामिल बन सकते हैं बशर्ते के खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएं। जब आप यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं, आप ब्रांड न्यू क्रिश्चियन बन जाते हैं। आमीन। ब्रांड न्यू क्रिश्चियन का मतलब है पिछला जो हमारा सारा खाता वो खत्म हो जाता है और हम एक नई लाइफ शुरू कर लेते हैं। हम नई जिंदगी का आगाज करते हैं। हालेलुया। मैं हर रोज एक नए दिन का आगाज यीशु मसीह के मुबारक नाम से करता हूं, और हर रोज मैं ईमान रखता हूं कि आज का दिन कल के दिन से बेहतर दिन होगा। आमीन। और हर रोज मैं खुदा से उसका कलाम मांगता हूं, और हर रोज मैं दुआ करता हूं कि खुदा मुझे कलाम की और सच्चाइयों से वाकिफ कर। तो पहली बात, जब 119 ज़बूर का पहला हिस्सा आप पढ़ते हैं तो हमें यहां पर मिलता है कि मुबारक वो है जो कामिल रफ्तार है और जो उसकी शरीयत पर अमल करते हैं और उसकी शहादतों को मानते हैं और पूरे दिल से उसके तालिब होते हैं। उनसे नाराजगी नहीं होती। आप समझ रहे मेरी बात? उनसे नाराजगी नहीं होती, क्योंकि वो खुदा के कलाम पर चलना चाहते हैं, क्योंकि वो कलाम खुदा को ओबे करते हैं, क्योंकि वो कलाम के साथ खड़े रहना चाहते हैं और वो अमल कर रहे होते हैं, और खुदा का रूह उनको गाइड कर रहा होता है। खुदा का जो जलाल है उनको घेरे हुए होता है। जो उसकी मर्जी पूरी करना चाहता है वो इस कलाम को भी समझ जाता है। जो यीशु मसीह की शागिर्दियत में आता है, खुदा उसको एक कलाम भी समझाना शुरू कर देता है। आमीन। उनसे नाराजगी नहीं होती, क्योंकि जब भी कल मैं और भाई शहजाद के सामने एक ऐसा मामला आया कि जहां पर हम झगड़ा कर सकते थे, फिर हमने दोनों ने कहा, मैंने कहा यार अगर हम झगड़ा करेंगे दोनों तो फिर हम जो थोड़ा बहुत हमारे पे मसा वो भी उड़ जाएगा। कल रात हमने ये बात की और हमने इस बात पे इत्तेफाक किया कि हम अपनी बात के लिए एहतजाज नहीं करेंगे, बल्कि अपना मामला खुदा के हाथ में दे देंगे। ये ठीक तरीका मेरा ख्याल। क्या ख्याल है? ठीक है। अगर नहीं है तो लड़ लेते हम दोनों जाके, ताकत हम दोनों में बहुत है। अगर दो, एक तरह से भाई शहजाद पकड़ ले, एक तरह से मैं पकड़ लूं, किसी को तो मेरे में निकल नहीं सकता। और अगर मुबीन आ जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। एक बदरू ने मैं बड़ा तंग किया, वो इतना उसमें ताकत आ जाती थी जनाब, वो 6 आदमियों को उछाल के फेंकता था। मैंने कहा यार बात सुनो, जब हम दुआ करेंगे, ये वो मारता था आगे से खादमों को। मैं मुबीन कहता जी तुसी फिक्र ना हो, तुसी सिर्फ दुआ करनी है, काबू मैं कर ला। मैं ठीक है। एक तरह से मैंने उसकी बांह पकड़ी, एक तरह से मुबीन ने पकड़ी। जब उसने हमें आंखें, मैंने इधर को मोड़ उड़ा दिया, उसने बस करो बस कर। सो हमारे पास 2 किस्म के वे हैं, या हम खुद लड़ लें या हम खुदा के हाथ में अपना मामला दे दें। आप क्या करना चाहते हैं? कौन कौन? यार एक कदर तो लड़ो को थोड़ा यार। वैसे कहते हैं देखो जी अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, है ना? हाँ लड़ना चाहिए, घुटनों को बल होकर लड़ना चाहिए। इस तरह से नहीं लड़ना, हमें गोश्त और खून से कुश्ती नहीं करनी। हमारी जंग जो है आसमानी मुकामों में, जो तारीकी की कुव्वतें उनके साथ है, और वो हम कैसे कर सकते हैं? घुटनों के बल होकर। एक और जगह पे हमने एक बदरू के साथ हमारी बड़ी फाइट हुई,
تو ہم نے علیحدگی ہم نے دعا شروع کی. ہم نے کہا خداوند اتنے دن ہو گئے یہ بدرو جان نہیں چھوڑ رہی. تو خدا نے ہمیں دکھایا کہ وہ جو بدرو کا جو سارا اسٹرکچر تھا وہ کمزور ہونا شروع ہو گیا, اور ہم دعا کرتے رہے اور ایک روز وہ بالکل ہی کمزور ڈھانچہ بن گیا, اور پھر ہم نے دعا چھوڑ دی. اور جب ہم نے دعا چھوڑی تو وہ پھر پہلے سے زیادہ زوراور ہو گیا. پھر ہمیں خیال ہے, ہم نے کہا ہمیں دعا نہیں چھوڑنی چاہیے تھی. آپ روز دعا کر, یہ نہ سمجھیں کہ اب ہم بڑے امن چین شانتی سے رہ رہے ہیں بس ٹھیک ہے. اور شیطان کوئی نہ چھٹی کرتا ہے نہ ریسٹ کرتا ہے, بلکہ اوور ٹائم لگاتا ہے. ہم آدھا گھنٹہ دعا کرتے ہیں, چلو باؤ جی اپنے کام کرو, دعا ہی نہیں کر دے رہی تھا ساری دیہڑی نا. شیطان دیکھو کتنا ایکٹیو ہے. ٹی ڈی جیکس کہتا ہے, ایک خدا کا خادم ہے ٹی ڈی جیکس, کہتا آپ وہ کرسچن ہیں جو اتوار کے روز چرچ جاتے ہیں اور شیطان کو ایک دو چپیڑے مار لیتے ہیں. کہتا اس کو اور تپا دیتے ہیں, اس کو غصہ چڑھا دیتے ہیں, اور پورا ہفتہ خود بیٹھ جاتے آرام سے, کہتے ہیں سانو ماری جائے. وہ پورا ہفتہ اتنا مارتا, ہمیں اتنا نقصان پہنچاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ روز دعا کرو, روز کلام پڑھو, روز اس کی شریعت کے طالب ہو, روز اس کے احکامات پر غور کرو. ہاللیلویا. مبارک وہ ہے جو کامل رفتار ہے, ان سے ناراستی نہیں ہوتی. زبور 32 دیکھیں ذرا, زبور 32 کیا لکھا ہے یہاں پر. اس کی دوسری آیت, پہلی آیت سے پڑھ لیتے ہیں. مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی اور جس کا گناہ ڈھانکا گیا. مبارک ہے وہ آدمی جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا اور جس کے دل میں مکر نہیں. مبارک وہ ہے جس کی بدی ڈھانکی گئی. میری بدکاریاں میری بدیاں خداوند نے دھو دیے. اور مبارک وہ ہے جس کے دل میں مکر نہیں. مسیحی زندگی جو ہے وہ ایسی زندگی کا نام ہے کہ جو اوپر سے بھی اور اندر سے بھی ایک سی ہو. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ کو میں ایک بات بتاؤں, انسان کاملیت کی طرف بڑھتا جاتا ہے ہر روز. ایک دن میں نہیں سارا کچھ ہو جاتا, ہر روز, سالوں سال. بڑے ماہرین بتاتے ہیں کہ ایک خادم جو 20 سے 25 سال میں صرف خادم تیار ہوتا ہے, اس سے اگلے سال اس کی خدمت کے ہوتے ہیں, اس کو پتہ لگتا ہے 20-25 سال کے بعد جا کے سیدھا ہوتا ہے. وہ 20-25 سال کے بعد, میں دیکھ رہا تھا بالکل صحیح کہتا ہے. ورنہ جو آج کھڑے ہوئے اور کل وہ میدان میں آ گئے, وہ نقصان کا باعث ہے. جس کے دل میں مکر نہیں, اوپر سے اور اندر سے جو ایک ہو, اس کو کہتے ہیں اس کے دل میں مکر نہیں. دیکھو وہ نتنیل فی الحقیقت اسرائیلی ہے. اسرائیل کا مطلب ہے خدا کا شہزادہ, کیونکہ اس کے دل میں مکر نہیں. اور کسی کا نہیں. خدا یسوع مسیح نے کہا, مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے, ایک ہی شخص کو اس نے دیکھا, اس نے آتے آتے اس نے ایک دم ہاتھ اٹھایا, اس نے کہا وہ دیکھو اس کے دل میں مکر نہیں. جو اس کا منہ کے اوپر جو الفاظ ہیں وہ اس کے دل کی آواز ہے. اور آپ کو ایک بات بتاؤں, جو دل کے اندر ہوتا ہے وہی منہ کے اوپر آتا ہے. یہ کلام کی بات ہے نا. کئی دفعہ کہتے ہیں نہیں وہ غصے سے میری زبان پھسل گئی سی, میری زبان سلپ ہو گئی سی. کیوں سلپ ہوتی ہے زبان؟ اگر کلام میں جو کچھ انسان کے دل میں بھرا ہوتا ہے, برا آدمی برے خزانے سے اور اچھا آدمی اچھے خزانے سے. ہمارے اندر کیا ٹریجر ہے آج, کون سا خزانہ ہے ہمارے اندر؟ یہی ہے خزانہ میرا مال و متا, گالاں, بدیاں, برائیاں, عیب جوئیاں, بدلہ لینے کی تڑپ کے خداوند ایک باری میرے قابو چڑھ جائے. میرا ایک انکل ہے, وہ ایلڈر ہے, ہم ان کے گھر عبادت کرنے گئے. انہوں نے ایک ایسے شخص کو کلام پڑھنے کے لیے کہہ دیا جس کو کلام پڑھنے نہیں آتا تھا بیچارے کو, اور اس کو وہ بھی ایلڈر تھا آگے سے, اور اس کو کلام کا کہہ دیا, اور اس سے یہ وہ بدلہ لے رہا تھا, وہ میرا جو انکل تھا, اور اس کو 18 یا 20 آیتیں دے دی پڑھنے کی, اور کرنتھیوں کا خط دے دیا مشکل الفاظ. اب جناب وہ ایک ہی لفظ پڑھے پھر اٹک جائے, پھر دوسرا. بعد میں جی کہتا دیکھا پادری صاحب کیسا سیٹ کیتا جی, ایلڈر بنتا اپنے آپ سے, پڑھنا آتا نہیں, میں پھنسایا انہوں اج. خدا کے لیے ایسا نہ کریں. اگر اس کو پڑھنا نہیں آتا تھا اور وہ اپنے آپ میں کچھ بھی بنتا تھا, آپ اس کو بننے دیں, بلکہ دعا کریں کہ بن جائے. اگر وہ خادم اپنے آپ کو ایلڈر کہتا ہے تو ایلڈر کا مطلب بزرگ. ایلڈر میں پتا آپ کو بتاؤں, ایلڈر جو ہوتا ہے اور جو ایونجلسٹ ہوتا ہے, یہ پادریوں سے بھی زیادہ تیز ہوتے ہیں, پادریوں سے بھی زیادہ یہ دعا کو لوگ ہوتے ہیں. ہمارے ہاں تو ایلڈر وہ ہوتا ہے جو الیکشن لڑتا اور آگے آتا ہے, وہ ایلڈر بن جاتا ہے. نہ اس کی دعائیہ زندگی ہوتی ہے, نہ اس سے خدا کلام کرتا ہے, نہ وہ کلیسیا کی ترقی کی بات کہہ سکتا ہے. لیکن بائبل کا جو ایلڈر ہے, بائبل کے ایلڈر وہ لوگ ہیں جو بزرگ لوگ ہیں, جس کے بارے میں لکھا کہ کلیسیا کے بزرگوں کو بلائیں اور وہ دعا کریں. آمین. اور ایک حوالہ دیکھیں گے, ابھی ہم نے پیچھے دیکھا, یعقوب کا خط ہے, یہ یعقوب کا خط پہلا باب ہے, 23ویں آیت ہے اس کی. یہ دیکھیں ذرا کیا لکھا ہے یہاں پر. ہمارے خدا اور باپ کے نزدیک خالص اور بے عیب دینداری یہ ہے کہ یتیموں اور بیواؤں کی مصیبت کے وقت ان کی خبر لیں اور اپنے آپ کو دنیا سے بے داغ رکھیں. اپنے آپ کو دنیا سے, جو شخص کامل رفتار ہے, جو شخص خدا کے ساتھ چلنا چاہتا ہے, جو شخص خدا کے کلام پر عمل کرتا ہے, وہ دنیا سے اپنے آپ کو بے داغ رکھتا ہے.
آج یہ بڑا مسئلہ بن گیا ہے مسیحوں کے لیے. ہمیں بہت مسئلہ پیش آتا ہے. ہم کہیں جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں پائے تسی بھی تو گانا سناؤ نا, ذرا تھے اج خوشی دا موقع ہے. او بھائی کیا ہو گیا تمہیں, شہزاد صاحب تسی سناؤ, تسی تے چنگے سر والے. ہمیں دنیا سے بے دہم منع کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی ہم نے نہیں کرنا یہ کام. وہ کہتے ہیں جی خوشی دا موقع کلام سے لکھا ہے, خوشی کرنے والوں کے ساتھ خوشی کرو اور رونے والوں کے ساتھ. میں کہ یار اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ خوشی کرنے والوں کے ساتھ دنیا, وہ کہہ رہا ہے دنیا سے بے داغ رکھیں. ہم دنیا کے وسیلے سے اپنے آپ کو داغی کر لیتے ہیں, ہم دنیا کے وسیلے سے اپنے آپ کو ڈاؤن کر لیتے ہیں. ہم اپنے آپ کو کیوں دنیاوی کاموں سے علیحدہ نہیں رکھتے؟ جو شخص کامل رفتار ہے وہ شخص مبارک ہے. وہ خدا کی شریعت پر عمل کرنے کے لیے کوشاں رہتا ہے, خدا کے کلام کو ماننے کے لیے وہ محنت کرتا ہے, جدوجہد کرتا ہے, اور لکھا اس سے ناراستی نہیں ہوتی اور اس کی راہوں پر چلتے ہیں, پورے دل سے اس کے طالب رہتے ہیں, وہ اس کی راہوں پر چلتے ہیں, وہ خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں, وہ کلام کے خوف میں چلتے ہیں, وہ خدا کی شریعت پر عمل کرتے ہیں. عمل کے بغیر زندگی نہیں بن سکتی میرے عزیزو. عمل 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 سے زندگی بنتی ہے. یہ تو علامہ اقبال نے بھی کہہ دیا, میرا خیال وہ بائبل سے واقف تھا. ایمان بغیر عمال کے اپنی ذات میں مردہ ہے, اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے. عمل کرنے والا شخص جو ہے وہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے. ہاللیلویا. لکھا تو نے اپنے قوانین دیے ہیں تاکہ ہم دل لگا کر ان کو مانیں. کیوں دیے جی؟ اب یہ جو چیز ہے یہ لوگوں کو ہرٹ کرنے والی چیز ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ میں نے بتایا تھا کہ کئیوں کو یہ انرجائز کر دیتا ہے, کئی خوشی سے بھر جاتے ہیں, کہتے ہیں سر جی بس اب تم زبور ہی پڑھ رہے ہیں. ہم ان کو کہتے ہیں بھائی صرف زبور ہی نہ پڑھتے رہو, پوری بائبل پڑھو. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ہرٹ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں آگے نکالو یار, اگلا زبور کر لو, وہ ٹھیک ہے, خداوند میرا چھپانے مجھے کمی نہ ہوگی, میری جیباں پریاں رہ گیا ہے جی, میرا بینک بیلنس ٹھیک رہے. وہ ایسے زبور نکال دیتے ہیں پھر, تاکہ بس وہ کہتے ہیں جہاں پہ یہ عمل کی زندگی اور تبدیلی کا واقعہ اور ایسے معاملے, ان سے بچو. ہاں لکھا تو نے اپنے قوانین دیے ہیں تاکہ ہم دل لگا کر ان کو مانیں. کاش کے تیرے آئین ماننے کے لیے میری روشیں درست ہو جائیں. اور خدا کا بندہ داؤد یہاں پر دعا کرتا ہے. کیا آپ نے اور میں نے کبھی یہ دعا کی ہے کہ خداوند میں تیرے کلام کے مطابق چلنا چاہتا ہوں, میرے دل میں تیرا کلام بسا رہے, ہر وقت تیرا کلام میرے دل میں بسا رہے, تیرا کلام مجھے راستہ دکھائے, تیرا کلام جو ہے میرا اوڑھنا اور بچھونا ہو. جن لوگوں نے کلام کو پڑھا ہے, جن لوگوں نے کلام پہ عمل کیا ہے, وہ لوگ دنیا میں آگے آ گئے. آمین. ہمارے ملک میں آپ نے دیکھا بڑے بڑے جو خادم ہیں, پاسٹر ہسکیل سروش, وہ آسمان پر اس وقت خدا کی بادشاہی میں داخل ہو چکے ہیں. خداوند یسوع مسیح کو روبرو دیکھ رہے ہوں گے. لیاقت کیسر, نعیم پرشاد, الیگزینڈر ششیل, ولسن کامران, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کلام کو پکڑا, کلام کو فالو کیا, کلام کی تابعداری کی اور انہوں نے برکت پائی. اس کے بغیر کچھ نہیں ہے, اس کے بغیر کچھ نہیں. لکھا کاش کے تیرے آئین ماننے کے لیے میری روشیں درست ہو جائیں. آج ہماری روشیں درست نہیں ہیں, ہمارا کردار ہی ایسا نہیں ہے. جب ہم اس کو ماننا بھی چاہتے ہیں تو ہم نہیں مان سکتے. ہم نے اچھے بن کے خدا کے ساتھ چلنا بھی چاہتے ہیں تو ہم نہیں چل سکتے. آپ دعا کریں, وہ دعا کرتا ہے, کاش خواہش کرتا ہے آپ دعا کریں اپنی لائف میں کہ خداوند ہم کلام کے مطابق زندگی گزاریں. اے خداوند ہم تیرے کلام سے نہ دائیں مڑے نہ بائیں مڑے. صرف یہاں سنڈے تک ہی سن کے نہ چلے جایا کریں. یہ جو ریکارڈنگ کرتے ہیں یہ لوگ فیس بک پہ بھی چڑھا دیتے ہیں, آپ سنا کریں, بار بار سنا کریں. ہم کئی میسیجز بار بار سنتے ہیں, ہم کئی کتابیں بار بار پڑھتے ہیں. کئی کتابیں تو میں 20 سال سے پڑھتا رہا ہوں. پچھلے سنڈے مجھے خدا نے پھر رہنمائی دی تھی کہ میں اس کتاب کو پھر سے پڑھوں, جارج مولر کی جو ہے مرد ایمان, اور میں نے پھر سے پڑھا اس کو اور میرا ایمان پھر انرجائز ہو گیا. اگر ہم ایسا کرتے رہیں گے, پریکٹس ہے یہ نہیں کہ ایک بار کلام سنا پھر بھول گئے, چھوڑ دیا, پھر ذہن سے نکل جاتا ہے. پریکٹس کریں, بھولے نا, بار بار دیکھیں, گھر جا کے اس کو پڑھیں. آپ اس کو پڑھیں گے آپ کو خدا اور اینگل سے برکت دے گا. اس میں سے وہ دعا کرتا ہے, آپ اپنی دعا کا یہ دعائیں نہ کرتے رہیں. یہ تو دعا, یہی دعائیں ہیں ہماری. تو آج بجلی کا بل خدا پورا کر دے, ہمارے بچے کی فیس آ گئی, خدا اس کی فیس دے دے, اے خدا ہمیں گھر دے دے, ہم کرائے کے گھر میں. آج ہمارے پاس یہی لسٹ ہے. اس کی دعا کو دیکھو کیا کہتا ہے. یہ کہتا ہے کاش کہ تیرے آئین ماننے کے لیے میری روشیں درست ہو جائیں, جب میں تیرے سب احکام کا لحاظ رکھوں گا. اس کے آگے ایک برکت ہے. جب ہم کلام پر عمل کریں گے, جب ہم کلام کی عزت کریں گے, جب ہم کلام کا لحاظ کریں گے, جب ہم کلام کو عظمت دیں گے, اول درجہ دیں گے, پوری تابعداری کریں گے, تو لکھا پھر میں شرمندہ نہیں ہوں گا. ہاللیلویا. جو کلام کو بے کرتے ہیں وہ شرمندہ نہیں ہوتے. آج ہم شرمندہ ہیں, آج ہم انسلٹ کرنا ہماری ہوتی ہے, آج ہمارا لیول نیچے چلا گیا ہے,
क्योंकि कलाम हमारी जिंदगी में है ही नहीं, क्योंकि कलाम हमारी जिंदगी में नीचे दर्जे पे है, इसलिए हम भी नीचे दर्जे पे हैं। जब कलाम हमारी जिंदगी में ऊपरले दर्जे पे आएगा तो फिर हम भी ऊपरले दर्जे पर आ जाएंगे, क्योंकि कलाम आपको अपग्रेड करता है। हालेलुया। वो क्या कहता है, जब मैं तेरे सब अहकाम का लिहाज रखूंगा। आज हमें कलाम का कहते ना, कई दफा पंजाबी में लड़ती हैं या बहनें कहती तू मेरा बिल्कुल लिहाज नहीं किया, वैसे यानी तूने मेरी इंसल्ट की है, तूने मेरी कदर नहीं की, मैंने तुझसे मोहब्बत की लेकिन तूने मुझसे मोहब्बत नहीं की। खुदा ने अपने बेटे को देकर अपनी मोहब्बत को जाहिर किया। हम खुदा का लिहाज ही नहीं करते कभी। जो लोग खुदा का लिहाज नहीं करते, इंसानों का लिहाज क्या करेंगे? आप सोचें। अगर आप इस एरिया में कमजोर हैं, आप घबराएं मत, यीशु मसीह नासरी का खून मौजूद है आपको मजबूत करने के लिए। जब मैं तेरे सब अहकाम का लिहाज रखूंगा तो शर्मिंदा ना होऊंगा। खुदावन के कलाम में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा मेरे मुंह पर शर्मिंदगी छा गई। ये ज़बूर 69 की 7वीं आयत है, लिखा है ज़बूर 69 7वीं आयत, क्योंकि तेरे नाम की खातिर मैंने मुलामत उठाई है, शर्मिंदगी मेरे मुंह पर छा गई है। मैं अपने भाइयों के नजदीक बेगाना बना हूं, मैं अपनी माँ के फर्जंदों के नजदीक अजनबी हूं, क्योंकि तेरे घर की गैरत मुझे खा गई और तुझको मुलामत करने वालों की मुलामतें मुझ पर आ पड़ी। अरे भाई, शर्मिंदगी तो खुदावंद यीशु मसीह के मुंह पर छा गई, हमारे मुंह से शर्मिंदगी हटाने के लिए। अब अगर हम खुदा के कलाम का लिहाज करना शुरू करें, कलाम को ओबे करना शुरू करें, तो हम भी तरक्की पाएंगे, बरकत पाएंगे। हालेलुया। और लिखा, जब मैं तेरी सदाकत के अहकाम सीख लूंगा तो सच्चे दिल से तेरा शुक्र करूंगा। आज हम शुक्र क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमने आज तक खुदा के अहकामों को नहीं समझा, कलाम को नहीं पढ़ा। शुक्रगुजारी बड़े से बड़े मौजज़े का कितना हमने कलाम सुनाया ना यहाँ पर, आपको याद है ना शुक्रगुजारी का? किस किस ने सुने? बहुत से कलाम पिछले 20 सालों से हम सुना रहे हैं। शुक्रगुजारी बड़े बड़े मौजज़ात का सबब बनती है। शुक्रगुजारी, जब मैं तेरी सदाकत के काम सीख लूंगा, जब मैं कलाम सीख लूंगा, जब कलाम को मुझे समझ आएगी, कलाम मेरी जिंदगी में आ जाएगा, तो फिर मैं सच्चे दिल से तेरा शुक्र करूंगा। अभी सच्चे दिल से नहीं होता, अभी ऊपर से होता है। भाईजन कैसा? खुदा का शुक्र है, वो खुदा का शुक्र है। भाईजन काम शाम कैसे चल रहा है? बस चलन नहीं दिया, खुदा का शुक्र है, गुजारा ही करने बस। हालेलुया। ये शुक्रगुजारी नहीं है। सच्चे दिल से शुक्रगुजारी ये है, खुदावंद की तारीफ हो। जब मुझसे को पूछता, मैं कहता हूँ खुदावंद के जितने भी वादे हैं वो मेरी जिंदगी में पूरे हुए। जो कलाम के अंदर जितने भी वादे लिखे, यकीन करें, जितने भी कलाम के वादे मेरी जिंदगी में पूरे हुए हैं। और अगर मैं अपनी बायोग्राफी लिखूं तो इतनी मोटी किताब बनेगी, वो लिखेंगे जरूर, ताकि दूसरों को इससे बरकत मिल सके कि किस तरह से खुदा ने हमारे लिए काम किए। आज शुक्रगुजारी नहीं की जाती क्योंकि कलाम जिंदगी में नहीं है। हर बात में शुक्र को लिखा है, हर एक बात में शुक्र करो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्र करो, लेकिन शुक्र नहीं किया जाता। लेकिन दाऊद इसका हाल बताता है, जब मैं तेरी सदाकत के काम सीख लूंगा तो सच्चे दिल से तेरा शुक्रगुजार, फिर दिल से शुक्र निकलेगा जब कलाम हमारे अंदर आ जाएगा। आमीन। और मैं तेरे आइन मानूंगा, मुझे बिल्कुल तरक ना कर दे। मैं तेरे आइन मानूंगा, ऐ खुदा मुझे रद्द ना कर देना, मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं। और दाऊद के जमाने में मैं समझता हूं, हमारे पास तो बाइबल मुकाशफा तक मिल गई हमारे को, उसके पास यहां तक नहीं थी। उसके पास शायद मूसा की जो पहली 5 किताबें हैं बस वही थी, बाइबल की पहली 5 किताबें। और उसके जमाने में इस तरह से जैसे बाइबल का पूरा स्ट्रक्चर हमारे पास है, इस तरह से नहीं था उसके पास। वो खुद काम कर रहा, खुदा उसको खुद यूज कर रहा था इसको पूरा करने के लिए ना। लेकिन उस दौरान में वो कितनी खूबसूरत बातें कहता है, उस दौरान में वो मसीह का जिक्र करता है, उस दौरान में वो मसीह की सलीब का जिक्र करता है, इस दौरान में वो खुदावंद यीशु मसीह के दुखों का जिक्र करता है कि किस तौर से खुदावंद ने कहा कि मैं प्यासा हूं, किस तौर से खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ऐ खुदावंद तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये सारे जिक्र वो करता है क्योंकि वो सच्चाई का मुतलाशी है। जो सच्चाई का मुतलाशी हो जाता है, मार्टिन लूथर सच्चाई का मुतलाशी था। मार्टिन लूथर जिसने प्रोटेस्टेंट सिस्टम का आगाज किया, और आज आपके सामने उसने बताया कि इंसान को नजात फजल से मिलती है, ना कि हमारे कामों से। मुबारक है वो आदमी जो कामिल रफ्तार है। दाऊद कहता है खुदा मुझे तरक ना कर दे। वो घबराता है कहीं खुदा मुझे, हमें तो इस बात का डर ही कोई नहीं, खुदा मैं छोड़ता तो छोड़ दे, लेकिन याद रखें ऐसी दुआ भी ना करें और ऐसा सोच भी ना लाएं दिल में। खुदा के साथ लिपटे रहने में भलाई है। यिर्मयाह के बारे में जो मैंने बताया था 2 हफ्ते पहले, याद है ना? उसको खुदा ने कहा उस कमरबंद को ले और जाकर चट्टान में छुपा दे, और फिर कुछ दिनों के बाद कहा कि उधर से निकाल, और फिर जब दोबारा उसने उठाया तो वो गल चुका था। उसने कहा मेरे लोगों को बता दे कि जैसे ये कमरबंद इंसान की कमर से लिपटा रहे तो ठीक रहता है, वैसे ही मेरे लोग मुझसे लिपटे रहे। कैसे लिपटे रहे? जैसे कमरबंद। कमरबंद का मतलब पूरे तरीके से, अच्छी तरह से
لیکن ہم تو بس صرف ہاتھ لگانے والے مسیح ہیں. ہم تو صرف کبھی کبھی 2 منٹ 4 منٹ کی دعا کرنے والے مسیح ہیں. ہم صرف خدا کے نام ہاللیلویا پریز دی لارڈ کہہ کے سو جاتے ہیں بس. لیکن یاد رکھیں آج خدا چاہتا ہے کہ ہم کامل رفتار بنیں، اور کامل رفتار بننے کے لیے یسوع مسیح کا خون درکار ہے، اور یسوع مسیح کا خون اویلیبل بھی ہے. آمین. آپ یسوع مسیح کے پاس آئیں اور کہیں خداوند میرے گناہ معاف کر، اے خداوند میں تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں. اور جب ہم اس پر ایمان لائیں گے اس ایمان سے کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا، اس کے لہو سے ہمارے گناہ دھل جائیں گے، تو خدا ہمیں دھو کے نیا بنا دے گا. ہاللیلویا. اور پھر کیا ہوگا؟ جب ہم نئے بن جائیں گے تو پھر پورے دل سے اس کے طالب ہوں گے، ہم سے ناراضگی نہیں ہوگی، ہم اس کے قوانین کو مانتے رہیں گے، ہماری روشیں درست رہیں گی. ہاللیلویا. اور ہم شرمندہ نہیں ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہم سچے دل سے خدا کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں گے. میری دعا ہے کہ یہ زبور آپ کی زندگی میں جلالی کام کرے. یہ پورشن جو میں نے پڑھا یہ آپ کی زندگی میں لائیو رہے، اور آپ اس کے مطابق بڑھتے جائیں اور ترقی کرتے جائیں اور کامل رفتار بنے رہیں. خداوند آپ کو برکت دے.